Krakshal Sharigo Omolmok Mungi Koroksa Auto Malkuni driver electric auto Malkung Sars Rani Tangai Faluni Nok Fawai Boto Klaizangmani Koktuma Baitago Boto Kleine Jonto Shorkano Elis Kleine Nishan Mungo Ambasa Komolpur Lahar Kashalai Kamsani Lukorok Patimuni Koktuma Man Kankino Patimung Tayo Tango Shogika Ambasa Thanani Police Party Monoti Koktumani Bising to Shaman Krakshal Sharigo Kolai Rung no Ganani Kusa Falago electric auto Malkung Charles Ronani Tangmani Koroksa auto Malkung ni Shonai Omolmok Abai Zorawa Faluni no Fang Malkung no Shad Klanani Bagu Shamani a Party Monoti no auto Malkuni driver Botok Klai Samani Oktuma Party Muni Yagula Malkuni driver no Logi Logino Langsaka Hankor Shaham Nogo Abai Party Muni Koktuma Mankino Amsani Lokoro Joli Zaglai Faluni no Fang no Eres Klanani Shanmung Tishaka Ambasha Komolpur Lahar Kashalai Kha কি কইছে ডাক্তার ডাক্তার কইছে মানে চোখের এই সাইডে দা ফ্র্যাকচার মানে ব্যথা হইছে তারা ওষুধ লিখে দিয়েছে ওষুধ আনছে ড্রপ দিয়েছে চোখে অন্টবু জলে আর বুকে 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 গুছে মানে এখানে ব্যথা পাইছে না ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে তবু তা কমে না বুকে ব্যথা হয় তাইনে কারেন্ট আমরা দিকে তো 3 দিন ধরে কারেন্ট নাই আচ্ছা কারেন্ট তাইনে তো অতু কিউ চার্জ করতে আইছিল কারে কেন ওই এই বাড়ি ওই দোকানদার বাড়ি তো আমি নাম তো এটা তো জানি না দেখাই দেব মোর চেহারা জানি তে আইছে তের মারুতি এদিকে সাইড করা আর অতু তো এদিকে চার্জ করা তাইনের বাড়িতে যে সময় কারেন্ট নাই কারেন্ট না থাকবার সময় তাইনে বলে চার্জ হইছে না গেছে আইছে বা ওই এখান থেকে সরো বলে দিছে গুছি মারে একদম চুকে ঝুকে একদম গাড়ি উড়িছে কেডা মারছে নামটা জন্তু হ্যাঁ জন্তু ওই এনে পিঙ্কি দেব রায় জন্তু দেব পিঙ্কি দেব রায় জামাই তাইনে আমরা এত সময় আমরা কি হইছে ঘটনা এমন শুনছি আইছি ভালো হইছে আমরা সবাই আইছি কি এর মারছে না আমার ছেলের দোষ না জন্তুর দোষ আমরা মোকাবিলা করতাম আইছি এত সময় হইছে আমরা 6টা থেকে আইছি এখন কয়টা বাজে রাত 9টা বাজে মনে হয় এখনো পাত্তা নাই আমরা এখন মীমাংসা চাই Party Muni Koktuma Man Kankino Patimung Tayo Tango Shogika Ambasa Thanani Police DSP Telai Hangoni SP Rishikesh Desai आज करीब 8 बजे के करीब यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर है अमल मोक करके उसने अपना गाड़ी एक जंटू सरकार नाम का एक आदमी है उसके दुकान के सामने लगाया था तो उसको लेकर उन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट के चलते जंटू सरकार उसने ये अमल मोक को कुछ थप्पड़ वगैरह मारा है और उसको लेके कुछ अमल मोग और उसके गांव के कुछ लोग बहुत ही गुस्सा थे इसलिए लोगों ने रोड ब्लॉक किया था तो हमने सभी को अश्योरेंस दिया है कि जो भी है आपका केस उनका केस लेके जो भी लीगल एक्शन है उसके अगेंस्ट में हम लोग लेंगे और ये सब अश्योरेंस देके हमने उनको यहाँ से अपने अपने घर पे भेज दिया है तो इनको हमने बताया है कि उनका जो भी FIR है वो FIR दे देंगे अभी और हम लोग FIR रजिस्टर कर लेंगे FIR रजिस्टर होने के बाद जो भी आगे का कार्रवाई है वो आज से ही अभी से शुरू करेंगे और जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकेगा उतना स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग लेंगे सर जो बंदा हॉस्पिटल में वो जाके आया है और दवाई वगैरह लिया है और यहाँ से जाके आके इधर फिर से आया है वापस आके सर अभी तो सिचुएशन पीसफुल है ना अभी सिचुएशन पीसफुल है सभी लोग इधर से चले गए अपने अपने घर में चले गए पीसफुल है सिचुएशन Paitago Police be Koklam Shalaimani Yaglo Lahar Kashamung Rashawit Harsaka Abade Mongono Tangfai Kleine Lokoroni Bisungo Nuksaka Dal Vidal Jungsal Ambasani Shimi Moris ni Koktum Chini Korang